walay matago diha kanimo Lord. I-surrender nako ang tanan nga dili maayo diri kanako Father God, diha kanimo Father God. Pasaylo ako sa tanan Ginoo nga mga nabuhat nako nga dili maayo sa akong kinabuhi Father God. Lord, i-surrender nako diha kanimo ang tanan Ginoo. Lord, ang imong pulong akong pagadalhon imuha kani Father God. Dili ako Ginoo, wala ko'y kaalam nga ako Father God. Apan Holy Spirit magapangayo ako kanimo Lord sa tabang ini nga kagabion Father God. Lord, ikaw magagamit Ginoo. Lord, ikaw o Dios makakaabot sa imong pulong sa imong katawan ini kagabion Lord nga masabtan Ginoo. Masabtan ang mong tanan Ginoo. Lord, magapamuhat sila sa mata pusa Ginoo. Mag-aapli ka sa mga kasing-kasing ani karon Father God. Lord, ikaw ang Dios nga magapamuhat sa mata pusa. Lord, salamat kaayo Ginoo sa imong paggamit kanako Lord. Lord, instrumento lamang ako Father God. Apan ugad imong pulong ang abot kanako karon gamhanan. Dunay sulag nga tapak sa mga kasing-kasing Ginoo ug amo kining masabtan Father God. Dalaygon ka Lord ang tanan dungog himaya ug mga pagpasalamat kanimo lamang sa pangalan ni Jesus ang Ginoong personal nga magluluwas. Amen. Amen. Ang pulong sa Ginoo ang pulong sa Ginoo is inyong pabitaw kanang basta schedule no kanang maupata no. Amot lang ka sa inyo akong angkon jud ko dili ko mamatak kay mamatak ta ang amang Ginoo. Mo angkon jud ko kung schedule no pasayloon lang jud ko sa Ginoo. Mao pa kanakaranaan unsay kuan na niya tinukluray na minimanang. Ingon man pud si manang kanang siya kuno dito sa PLA so isod bubunog siya pa karon. Sugot na lang ko kay ningon ko ni mama basig ikaw pwede. Kuya na wa pa kuno ko ang padaro sa iyang una-una murag kanang blanco pa daw siya so ako nagyudto ako pas na sa tinuod lang yung kanang kay lukon ta sa Ginoo. Ayo ang atong kinabuhi tubang sa Ginoo no ingon pa basa lang. Pero ang kulo sa Ginoo dira ako pasuno diri sa Roma 8:5 gari sa hindi nindot naman ta kay 4 chapter tubakan pero malangan na kanta mulaktod na lang ta no nagisgot diri ang pulong sa Ginoo bitay tulan diri tawhanong kinaiya dili sa espiritu kung tinuod man ugali nga ang espiritu sa Dios ana-ana sa inyong kasing-kasing kadtong wala espiritu ni Kristo dili iya ni Kristo diri ang sa no atong dito tayo ang pulong sa Ginoo no nga diskutan diri ang kinabuhi nga naay espiritu ang kinabuhi usab sa tawhanon no diri ta misgot sa tawhanon nga kinabuhi unsa man ang tawhanon nga kinabuhi ang atong unod no kining atong unod kanunay ni nga magapangandoy sa tawhanon for example ang atong tiyan is sa ato ni unod ba atong tiyan tungon ato ginang atimanon no atimanon atong pagkaon gikan pamahaw paniudto panimapon paislakon panato ingana ang tawhanon ingana ang pamandoy sa usa ka tawhanon nga pag kinabuhi nga kanunay tangan atiman sa atong lawas nun nga bahin ato kanunay siyang gipagkaon ato kanunay siyang giatiman kay mahadlok ta nga mapasmo mahadlok ta nga maulsir no ingana no wala man pud may ingon na papasmo na lang dili man sa kamaw pero mao gina ang realidad mao na ang atong mga pag-atiman dili lamang kay kana nangandoy pata kanunay bisag unsa na lang moabot sa atong una-una kani mauni kinahanglan kini mauni mauna dapat kayo maglupadlupad na lang kay makana nga mga pangandoy is tawhanon nga mga pangandoy sa atong mga kaugalingon sa atong mga kinabuhi ingana ang tawhanon kanunay nga nagahuna-huna sa tawhanon apan ang espirituhanon is lahi ang gusto sa espiritu nga pagabuhaton nato kung ni atiman man ta sa atong tawhanon i-balance ko nato nagkinahanglan pud nga kung nag-atiman ta sa atong lawas nun sa atong tawhanon nagkinahanglan pud nga atong atimanon ang atong espirituhanon kay ni angko naman ta nga naay espiritu nga gitatak nga ri kanato no mga anak naman ta sa Dios mga anak na ta sa Dios tinuod ba na ang anak na bagita tinuod ba gyud yung mga ginanduan na ta sa espiritu no maunay gusto sa Ginoo nga i-balance pud nato no mo atiman man ta sa atong tawhanon atimanon sa nato ang atong espirituhanon karon example basta akong kinabuhi no schedule na mo basta schedule no karakara na unsay maayo ang sa dapit bisag unsa na lang mabasahan pero panahon sa wala pa schedule hala bisag unsa na lang makita sa cellphone hala murag grabe ka din sa mata no tawhanon na siya likod kayo ang mata wa ka kabantay ni alas 11 na
Wa ka bantay nga ni alas 12 na. Huy, 12 na. Wala pa man ka duka. Pero kung magtuon sa pulong sa Ginoo, ma-accept yun ko. Ako gina-accepton sa kong galingon. Nga nituon na gani ko sa pulong sa Ginoo kay akong schedule. Wahin na ko. Kini yun nga bersikulo ako nga. Kuan na no, wala na ko nang itagain kay di ganahan na gyud kuan nga kuan sa Roma ba. Tuon ako. Dahil tuon ko pero ang akong mata muna nagyug tabunan alas 8 pa sa gabi. Ang akong mata murag anaw na gyud. Murag perti na gyud kakuya. Ay ana ang atong unod kangilad no. Makibisog na sa atong unod nun nga bahin. Grabe kangilad gyud nga. Mura na magyug ka na. Wala na gyud iduog. Akong mata mura nagyug ka nang grabe na gyud ka nang ikatulog ko. Jesus name, ani gyud ang buhat sa kaaway sa atong mga kinabuhi. Nga dapat ato gani nang pakigbisungan ato gyud nang labanan kay mga anak na magkata sa Ginoo. Noing anak gyud, di anak gyud tinuod jud na ambot sa inyo basta kay ako gyud ang experience ning ana. Unya panahon sa kadlawon. Panahon sa kadlawon hello, kaway-kaway ang mga nagdebosyon na pero may nagdebosyon na dia permit. No, panahon sa kadlawon is kanang wala man ko nag-alarm, wala ko nag-ano, pero kanang alas 5 is pamat ko nag-ipuan na. Pamat ko nag-ipuan na, nakikita ng amot basta man nag-iingon na, hung-hung na na. Mando na na sa balang espiritu sa imong kinabuhi nga pamathon ka na ng orasa kay gusto ang espiritu nga makig-connect sa imuha. Gusto ang balang espiritu nga makig-sulti sa imuha. Ginapukaw gyud ko anak ginapukaw gyud ko anak ang akong lawas is 5 minutes pa. Sa kanang bisag 10 minutes pa lang ipagtulog pa gyud. Maunang pag murag usay alas 5 jis alas 5:15 mao pa ko anak mo bangon. Murag ka katataw itik-itik na ang mga pag-ampo kay magdali-dali na lagi. Magdali-dali na nga nagingon ba yan ang pulong sa Ginoo nga dili mo dali-dali mo. Dili mo dali-dali diha ba sa Mateo na sa Mateo 26:40 to 41 diha nagdisgot ang Ginoo diha sa kinabuhi ni Pedro no katumantong dakpo na si Jesus nakpuno na si Jesus ato si Jesus nag-ampo kapila siya nag-ampo nipalayo siya sa iyang mga ihang mga apostolis kay moampo siya niya sa pagpanahon nga mapagbalik niya tulog ang iyang mga apostolis tulog giingnan niya si Pedro nga wala ba gayud kuno amoy panahon sa pagkanang pagtukaw ba sa kauban kanako bisan usa lamang ka oras. No, sa Biblia bisan usa ka oras grabe na nakagamay para ni Jesus pero kita magampo diabot kaway-kaway diha moabot og usa ka oras pagampo sa kadlawon. Kaway-kaway. Ako mo ang jud ko. Pinakataas na ko pagampo 30 minutes din na naaman din ang Ginoo karon na minaw. Moampo ko usahay ako matanawon sa oras niabot ko 30 minutes. Pero bihira ra gyud ang 30 minutes no usahay di ra gyud mo abot pero naapoy panahon nga mo sobra sa 30 minutes pero ang giingon gyud sa Ginoo bisan usa lamang ka oras magtukaw kamo aron dili kamo madahog sa panulay mao na diri ang giingon sa Ginoo diri sa Mateo 26:40-41 kamo na lang ang basa nagisgot gyud ang Ginoo anak nga kanang magtukaw kinahanglan gyud ang pagtukaw sa mga minanduan sa Espiritu Santo. Hello. May gabi sa tanan, no? Minanduan, ingon anak, dili kay minanduan gihapunta sa atong unod nun nga bahin. Atong lawas atong ginapakigbisogan. Kay kining atong lawas mao gyud ni kanang binaton dahil sa kaaway mo gamiton. No, panahon nga gusto kang mutuon sa pulong, tagaan kag kakapoy. Panahon nga gusto kang musilda, daghan rason ingana atong unod. Daghan rason gabi sila daghan pa ko. Sunod na daghan kayo rason. Kisay mga walay rason diha, kaway-kaway. Bitaw no tinuod jud na nga ang mga anak sa Ginoo dili lamang magsalig nga maingon ka nga kanang the battle belongs to you. Matulog na lang tayo yung Ginoo nakanunay natigbaton sa atong matulog na lang tayo ta mulihog di ta mo ampok kay natigbaton. Nakikira ang Ginoo sa atuwa na kita tulog-tulog kay kayahay na to no bilisan na ko dili ay no kinahanglan jud na motuon ta sa pulong sa Ginoo kay mao kanay mga mando sa espiritu sa atong mga kinabuhi nga atong patubuon ang atong mga pagtuo pinaagi dayon sa pagtuon sa iyang pulong. Musumpay ko diri gamay sa Roma direksyon na lang ta sa 12 Roma 8 nga sa 12 no akong basahon. O, ningon diri ang klaro kayo. Tungod ni ana mga igsoon
Ginoo, obligado umingon no. Tungod niya na mga igsoon, obligado kita sa pagkinabuhi dili sumala sa tawhanon kinaiya. Klaro kaayo dili. Obligado mo kana obligasyon ba dili kay magsalig na lang ta kay anak dili na lang dilta magkinabuhi nga mataro. Uy, kalain anak na bitaw ko bahala na ta. Luwas na ko. Dili ay ingon jud diri obligado kita nga magkinabuhi pagkinabuhi dili sumala sa tawhanon kinaiya. Sa may mga tawhanon kana kakakulan kana kayaw-yawan kana pagkabagulbulan no mga tawhanon na siya kana kakapoy kana kanunay na tanangandoy sa atong kuludnon apan ang atong espirituhanon o kita nangandoy baka basa ko karon adlaw mo dumay na lang sa isa ka semana na isa no ako ka sa inyo. No, ako maangkol yung po. Kaya busy yung po sa akong kinabuhi ko. Lagi, kinilaging busy ta sa ipagpangita, busy sa pagbukod, sa panalangin. No, atong malindan niya ang tagya sa panalangin, kanina, gibukod. No, yun ang gusto sa Ginoo nga ang tagya sa panalangin atong bukuron. Una na to siya. No, kanang yung devotional, importante din na siya mga igsoon. Importante din na siya nga kanang Ginoo ko basta iluon ta sa Ginoo tinuod jud na sa atong mga kinabuhi sa akong kinabuhi amot sa inyo no kamuray na hibalo ni anak kamuray na hibalo ang Ginoo nga nakita sa inyong kinabuhi sa inyong mga kasing-kasing ang Dios ra gyud ang nahibalo salamat kay sa Ginoo nga ang iyang tulong nagapahinumdum no nga dili lamang ang atong mga tawhanon nga kinabuhi no bisan tuod na apata sa kalibutan na kinahanglan nga gitaanak ang atong mga atimanon ang atong tawhanon pero i-balance na ginato nga atimanon sab nato ang atong espirituhanon nga bahin kay kana ba ang espirituhanon is mao maginay forever no dili man gid ang atong tawhanon nga kinabuhi nga mahangtod ta diri so importante gitong atong mga espirituhanon unsa man ang espirituhanon mangandoy tabag mga butang nga wala pa nato makita no espirituhanon na siya sama sa langit gisaad na sa Ginoo pero wala pa na nato nakagamtaman wala pa ta nakapuyo so ato na siyang atimanon nga makaadto gid ta no atimanon nato na nga ang atong pagpangalagad is didto kita padulong dili pagsalig nga abi kay anak dili na lang kita mulihok atimanon gyud nato na mga igsoon nga ang atong padulungan didto gyud langit gyud ang atong padulungan ug naa sad day mga obligasyon nga pagabuhaton kay nag-ingon ba ko diri sa pulong sa Ginoo tama diri sa ako isumpay mo asa ako taman sa 12 no sa 14 adri sa 14 ingon pag diri sa 13 ako na ni sa untanan dali ra ni kay kun makikinabuhi ka mo nga matinud-anon binanduan sa tawhanon kinaiya mamatay gayud kamo klaro kayo nga mamatay gayud kamo apan mabuhi gayud kamo kun pinaagi sa espiritu patyon ninyo ang tawhanon binuhatan o sabi ka sa pulong sa Ginoo kung sa may mga tawhanon binuhatan kinahanglan atong pinagpagatapyo pagawalaon sa atong mga kinabuhi diri sa 14 ang tanang gimanduan sa espiritu sa Dios mga anak sa Dios kay ang espiritu nga gihatag sa Dios kaninyo dili magpulipon kaninyo aron kamo mahadlok dili kuno ta magmahadlok kung naa na ang espiritu sa ato adto ta mahadlok mother dili ka mahadlok bisan unsa nang panatian tungod kay ang espiritu sa Dios naa kanimo amen ang espiritu maghimo hinuon kaninyo nga mga anak sa Dios tungod niini makasangpit na kita sa Dios pinaagi sa pag-ingon amahan ko. O diri sa 16, makigiusa ang maong espiritu sa atong espiritu aron pagmatuod nga kita mga anak sa Dios. Amen. Amen. Hallelujah. Mauna diri na lang tama no kay taas na kayo batigugay na kayo sa tunggon diha. So maura to ang atong gamay nga ikapaabot sa atong karong kagabihon o salamat sa atong buhi nga Dios nga nasabtan ang iyang pulong. Salamat sa Ginoo nga doon na tayo makutlog ba sa itong mga kinabuhi no nga atog yung atimanon atog yung itisok sa atong mga kasing-kasing baog atog kung i-check ang atong mga kagaling atong mga kasing-kasing atong mga kinabuhi minanduan na magyud ka sa atong sa Holy Spirit sa atong pagkinabuhi ng kalugutana dili pa ba tawhanon kanunay atong ginasunod so maura na ang atong kapaabot maura na ang bulong abot kapaabot diha kaninyo ug sa tanan dalay ko naman pagay na Diyos, kaputa. Amahan na mo nga lang yung paragraph. Salamat tayo, Lord, sa imong buhing pulong ninyo. Salamat sa Spirit na ikaw, magapamuhat, Ginoo.
Ginoo. Ikaw, O Dios, Ginoo, hallelujah, magatagbaw sa matag usa, Father God. Lord, nagkinahanglan din ni kanimo, Lord God. Nagkinahanglan din ni Holy Spirit na ikaw gayud Ginoo ang magamandog kanamo, Father God. Ug dili ang among udugdon nga bahin, Ginoo, dili ang among mga tawhanon nga kinabuhi, Father God. Ug mukasalabi Ginoo sa among ang pagkinabuhi ning kalibutan, Father God. Lord, salamat kaayo sa imong gugma ug sa maayo, Father God. Salamat sa imong pulong ning kagabion nga among among nasabtan, Father God. Hallelujah. Nga timanon namo, Lord, ang imong mga hunghong kanamo, Father God. Tagaan namong pagtagad, Ginoo, ang dili ka, Lord, mangluod nga rin kanamo, Father God. Dalay kun ka, Father God, ining kagabion. Salamat kaayo, Lord, sa imong pulong, Father God. Kanimo lang ang ako, Lord, ibalik ang tanang dungog himaya o mga pagpasalamat sa pangalan ni Ginoong Hesus. Amen.